warahmatullahi wabarakatuh. Hizib Bukhari dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina al-istighatsah bi Hizbil Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratis Syekh Muhammad ibn Ismail ibn Mughirah al-Bukhari radhiyallahu an wa hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz wa hadrati qutbir rabbani Syekh Ali Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة الشيخ عبد الرؤوف والشيخ عبد الرحمن والشيخ دلهر ابن عبد الرحمن والشيخ أحمد عبد الحق دلهر ومشايخهم رحمة الله تعالى عليهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. إلى حضرة الشيخ حلواني برجان Purworejo وشيخ أسناوي رضوان ومشايخهما رحمة الله تعالى عليهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله لا إله إلا الله الملك الجبار الأكبر الأكبر. لا إله إلا الله الواحد القهار الأكبر الأكبر. يا من فضم الجبابرة والمتكبرين وقطع دابر الفراعنة والمتمردين. أسألك اللهم نزول بطشك الشديد على كل من ظلمنا وحاربنا وبارزنا وقاتلنا. وابعث اللهم قهر أعدائنا بفضلك يا قاهر يا قادر يا غالب يا قهار. أسرع اللهم بشدة قبضك وقابضيتك يا قابض يا خافض يا ضار. انتقم بانتقامك يا منتقم يا متكبر يا مذل يا متين. أهلك أعداءنا بقهرك يا مهلك يا محيض يا مخذل يا مميت يا شديد يا مؤخر يا آخر يا مانع يا سريع يا قريب يا مجيب يا دافع يا قدوس يا ولي يا وارث يا وكيل يا عظيم يا جليل يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة المتين. اللهم اهزمهم اللهم فرق جمعهم اللهم ضيق صدرهم اللهم حير عقلهم اللهم خيبهم عن مرادهم اللهم سلط عليهم المصائب اللهم
وقطع عنهم المواهب اللهم ابعث إليهم النوائب اللهم اضرب عليهم أذلة أينما ثقفناهم اللهم اسلبهم القوة أينما وجدناهم اللهم اكتب لنا عليهم الغلبة اللهم خذهم بالرجفة اللهم احكم عليهم بالفتنة اللهم زلزل أقدامهم اللهم نكس أعلامهم اللهم عطل أحوالهم اللهم اقذف في قلوبهم الرعب اللهم اجعلهم كالخشب المسندة اللهم اطمس أعينهم اللهم اختم على قلوبهم اللهم اقبض نفسهم اللهم ألق بينهم العداوة والبغضاء اللهم اجعل غضبك عليهم كالسيف المسلول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون إنا كفيناك المستهزئين صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين آمين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم لجميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم والصحابة أجمعين والتابعين وتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أئمة أربعة المجتهدين ومقالد في الدين ثم إلى جميع الأولياء والعلماء والشهداء الصالحين أينما كانوا من مشارق الأرض لمغاربها برها وبحرها وجبالها وأوديتها خصوصا إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم وأعد علينا بركاتهم وكراماتهم وشفاعتهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولمشايخنا ولمشايخكم ولمعلمينا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولأحبائنا وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونخص خصوصا إلى مشايخ البويا كعبد الكريم كمسجد هلال كمعروس علي كإدريس مرزوقي وصالحهم وأزواجهم ومشايخهم ثم إلى جميع مشايخ البويا الأحياء منهم والأموات ثم إلى جميع المعلمين في الربويا. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة خصوصا إلى مؤلف الكتاب المبادئ الفقهية الشيخ عمر عبد الجبار بالنية أن
أن الله يعيد علينا من بركاته وأسراره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. صل عليه. آمين. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقم. آمين. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. Arkanuha, benar? Hah? Kam arkanus sholat. Halaman berapa itu kitabnya? 16. Halaman 16. Di sini 17 soalnya. Kam arkanus sholati. Kam berapa? Arkanus sholati, rukun-rukun sholat. Arkanuha arba'ata asyara ruknan. Arkanuha, rukun sholat, arba'ata asyara, itu 14. Ruknan, rukunnya. Ada 14 rukun di dalam sholat. Ada rukun, ada syarat. Rukun sama syarat ini keduanya harus dikerjakan. Bedanya kalau syarat itu di luar ibadah atau belum masuk dalam ibadah, itu namanya syarat. Tapi kalau rukun itu sudah masuk dalam ibadah. Contoh begini, syarat orang boleh keluar kota harus punya surat vaksin. Nah, misalkan. Berarti surat vaksin itu sudah dimiliki sebelum pulang kampung. Paham ya? Tuh. Itu namanya syarat.
Kemudian ketika di perjalanan menuju kampung harus memakai masker. Itu namanya rukun. Karena memakai maskernya sudah dalam perjalanan. Itu bedanya syarat dengan rukun. Kalau syarat belum masuk ke ibadahnya. Kalau rukun sudah masuk dalam ibadahnya. Syarat sah sholat apa? Wudu. Itu namanya sah. Sedangkan wudu itu di dalam sholat apa sebelum sholat? Sebelum. Kalau rukun udah di dalam sholat. Nah sekarang kita bahas rukun. Al-awwalu, adapun yang pertama, al-qiyamu, yaitu berdiri. Yang nggak bawa pulpen, saya bawa pulpen. Ada yang nggak bawa pulpen? Yang belakang. Pulpen deh, ada. Al-awwalu, yang pertama, al-qiyamu, berdiri. Lil qadiri, bagi yang mampu. Lil qadiri, bagi yang mampu. Fil fardi, di dalam sholat wajib. Fil fardi, di dalam sholat wajib. Nah, rukun yang pertama adalah berdiri. Bagi orang yang mampu berdiri, ini berlaku di dalam sholat wajib. Orang sholat wajib, dia bisa berdiri, wajib berdiri ngelakuinnya, nggak boleh duduk. Beda dengan sholat kalau sholat sunnah dia bisa berdiri atau nggak bisa berdiri, bebas, boleh duduk. Sehat walafiat, berdirinya bisa. Terus sholat sunnahnya duduk, nggak apa-apa. Sah saja, karena bukan termasuk rukun di dalam sholat sunnah. Sedangkan berdiri adalah rukun di dalam sholat wajib. Sholat raweh duduk nggak apa-apa. Sholat duha duduk nggak apa-apa. Sholat tahajud duduk nggak apa-apa. Cuman kebangetan punya kaki dua, itu maksudnya. Asani, yang kedua, an-niyatu, niat. An-niyatu, niat. Niat itu hukumnya wajib dan itu rukun dari seluruh amal. Amal puasa, amal sholat, ya, amal-amal yang lain yang membutuhkan niat itu harus dengan niat. Termasuk puasa juga niat jatuhnya. Tapi caranya dia seperti azam, ya, seperti keinginan, karena dia niat sebelum puasa, kan malam-malam niatnya kan, itu tersendiri kalau ibadah puasa. Niat di dalam hati, nggak cukup diucapkan usolli fardhal maghribi, nggak cukup, harus juga di dalam hati. Itu rukun. Ats-tsalitsu, yang ketiga, takbiratul ihram. Ats-tsalitsu, yang ketiga, takbiratul ihrami. Takbiratul ihram. Takbiratul ihrami, takbiratul ihram. Allahu akbar, itu namanya takbiratul ihram. Itu wajib. Ngangkatnya sunnah. Paham ya? Kita Allahu akbar, tangan begini, ya nggak apa-apa. Karena itu bukan kewajiban mengangkat tangan. Yang wajib itu apa? Baca takbirnya. Allahu akbar. Tapi mazhab kita Syafi'i mayoritas menggunakan apa? Mengangkat tangan. Allahu akbar. Caranya pun takbirnya harus kedengeran sama telinga kita. Jangan pelan banget sampai kuping dewek kagak denger. Ya. Kalau takbir itu kuping kita kudu bunyi apa? Kudu denger. Allahu akbar atau Allahu akbar. Yang penting kuping dengar. Yang orang gagu.
harus dengar. Itu cara yang bagus, cara takbir ketika sholat. Ar-rabi yang keempat qiraatul Fatihati, membaca Fatihah. Baca Fatihah hukumnya wajib. Baca Fatihah wajib. Makanya kalau sholatnya mau berkualitas, latihan baca Fatihah yang benar. Tuh. Dari mulai huruf per huruf, antara huruf H dan H harus jelas. Antara huruf Qaf sama Kaf, mustaqim harus jelas. Jangan mustaqim sama kayak Kaf itu. Yang benar mustaqim, Qafnya tebel. Shad dengan sin harus beda. Ihdinasi, jangan ihdinasi rotal mustaqim. Itu harus dipelajarin. Itu karena rukun sholat Fatihah. Jadi kita harus benar-benar ngaji, belajar. Kalau nggak ada waktu buat ngaji, baca Quran besar, ya udah cukup minta ajarin cara baca Fatihah. Karena itu rukun sholat. Jangan berani jadi imam kalau baca Fatihah belum becus. Sebab itu tanggung jawab imam membawa sahnya sholat makmum. Jangan pede nyupir kalau nggak bisa nyupir. Lah habis penumpang pada mati, tabrakan, masuk angin. Ada yang masuk rumah sakit. Sama sholat juga begitu. Kalau belum bisa Fatihah, jangan sekali-kali berani jadi imam. Kita yang bisa Fatihah jangan mau jadi makmum mulu gitu. Kalau nggak ada yang bisa Fatihah udah maju, karena kita bisa. Kecuali kalau banyak yang bisa, baru dah kita hormati yang lebih tua, yang lebih ahli agama itu. Al-khamisu yang kelima, ar-ruku'u yaitu ruku. Ar-ruku'u yaitu ruku. As-sadisu yang keenam, at-tuma'ninatu, berdiam tenang. Berdiam tenang itu namanya tuma'ninah, anteng, berdiam tenang. Fir ruku'i di dalam ruku, fir ruku'i di dalam ruku, wal i'tidali dan i'tidal, wal i'tidali dan i'tidal, was sujudi dan sujud, wal julusi dan duduk. Rukun yang keenam tuma'ninah, di dalam ruku, i'tidal, sujud dan duduk. Apa tuma'ninah? Tuma'ninah itu diam dengan anteng. Selama apa? Kapan lamanya? Durasinya seberapa? Durasinya ya seperti kita membaca subhanallah. Itu namanya tuma'ninah. 1 detik atau 2 detik itu namanya tuma'ninah. Jangan sholat udah kayak orang takut ketinggalan kereta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi habis baca surat ruku Allahu Akbar. Kalau enggak baca subhanallah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kalau enggak mau baca itu enggak apa-apa. Tapi harus tuma'ninah, harus diam dulu. Diamnya lamanya seperti apa? Seperti membaca subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah, sami Allah liman hamidah. Itu namanya tuma'ninah.
Fir ruku, di dalam ruku, i'tidal juga. Habis ruku sami Allahu liman hamidah. Kita nggak mau baca Rabbana lakal hamdu, nggak mau baca karena mungkin terburu-buru ya. Sami Allahu liman hamidah, udah diem kayak orang baca subhanallah, baru sujud. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, cukup. Enggak Allahu akbar, sami Allahu akbar, enggak. Wasujudi dan sujud wal julus. Sujud juga sama, julus atau duduk di antara dua sujud juga sama. Intinya kalau sholat yang tenang, jangan gerabak gerubuk. Orang kalau sholat gerabak gerubuk, coba dah, itu hiasan, ya, cerminan dari hidup dia tuh. Orang yang sholatnya gerabak gerubuk, cepet gerabak gerubuk, lihat cerminan hidup, cerminan hidup. Orang tapi kalau sholatnya antang, tenang, menghayati artinya, itu enak. Jadi sholatnya itu dia berkualitas, enggak cuman sholat menggugurkan kewajiban. I'tidalnya, tumakninahnya itu yang benar. Apalagi yang jadi makmum, ini imamnya udah anteng, tenang, makmumnya serantal seruntul. Imam belum bangun, udah bangun duluan. Imam belum nyungsruk, udah nyungsruk duluan. Itu ada yang begitu. Kata Nabi apa? Pernah ada sahabat begitu. Apa kata Nabi? Emangnya kamu mau Allah jadikan muka kamu seperti himar? Tahu himar? Keledai. Itu cerminan makmum yang kagak sabar. Kagak sabar ngikutin imam. Saking buruknya itu makmum sampai Nabi bilang begitu. Ada dalam hadis Bukhari, syarah Bukhari. Apakah kamu mau muka kamu disamain sama himar, keledai? Keledai kan jelek banget. Sebodoh-bodohnya binatang tuh keledai. Sampai ada di Al-Qur'an itu, yahmilu asfaro, seperti himar yang membawa buku-buku, kertas-kertas yang enggak ada artinya. Himar tuh paling otaknya paling cetek, tuh himar. Nah, makmum yang begitu bareng-barengin imam aja, itu kata Nabi itu, emang mau kalau sama himar itu. Makanya kalau jadi makmum, kalau imam udah selesai Allahu Akbar, baru turun Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, baru naik. Jangan sami Allah naik aja, bareng-barengin. Itu namanya makmumnya kurang bagus. Ya orang kan gedek. Coba aja supir dia ngendarainnya santai, makmum tegere-gere aja penumpang, bang cepetan bang, buru-buru. Coba ada, lalu ada konsen nyetirnya, nabrak iya. Tapi kalau ya tergantung terserah supir dah, nah kan enak. Sama gitu sholat juga pelan-pelan. As-sabi'u yang ketujuh al-i'tidal. Sudah. As-sabi' yang ketujuh al-i'tidal. I'tidal itu bangun dari ruku, namanya i'tidal. Ats-tsaminu yang kedelapan as-sujudu sujud. As-sujudu sujud. Nah, sujud bagaimana caranya? Caranya sujud itu jidat harus terbuka. Jangan begini nih, sholat jidat begini. Ini orang kagak ngaji begini sholatnya nih. Sholat begini, jidatnya ketutup. Tapi kalau orang yang ngaji gitu, dibuka jidatnya. Gitu ya. Bagaimana kalau ada rambut? Enggak apa-apa, sah. Ya, sehelai, 2 helai, 3 helai sah. Yang nggak boleh kalau ketutupan setengah. Kalau cuma sehelai 2 helai nggak masalah. Nah kalau orang rambutnya gondrong nggak pakai peci, sebelum dia sujud dikibasin dulu rambutnya, ya sambil dia sujud gitu. At-tasi'u yang ke-9. At-tasi'u yang ke-9 al-julusu duduk.
Al-julusu duduk bainas sajadataini, antara dua sujud. Antara dua sujud. Al-ashir, yang ke-10, al-julusu duduk. Al-julusu duduk litasyahudi, untuk tasyahud atau untuk doa tasyahud. Litasyahudi, untuk doa tasyahud, al-akhiri, yang akhir. Al-akhiri, yang akhir. Jadi hukumnya wajib duduk tahiyat. Tahiyat akhir, wajib duduknya tuh ya. Wajib duduk untuk tahiyat akhir. Al-hadi asyar, yang ke-11. Al-hadi asyar, yang ke-11, at-tasyahhudu, doa tasyahud. Al-akhiru, yang akhir. Al-akhiru, yang akhir. Yang ke-11 adalah membaca doa tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus, terus sampai sholawat kepada Nabi. Tasyahud akhir itu hukumnya wajib, rukun itu. Duduknya juga rukun, bacaan tasyahud juga rukun. Duduknya dapat pahala, baca doanya juga dapat pahala. Enak kan orang Islam? Tiap sholat tuh dari mulai dia takbir rukun, dari mulai dia baca Fatihah rukun, itu pahala mulu di situ. Bahkan dalam hadis Jami'us Shogir, sholat itu komunikasi antara hamba dengan Tuhan. Ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dalam bacaan Fatihahnya tuh ya, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berkata apa? Allah berkata, hamba ini memujiku. Terus entar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku meminta pertolongan. Apa kata Allah? Hamba ini meminta pertolongan dan menyembahku. Itu artinya selama kita sholat baca Fatihah, itu Allah mengakui kalau kita itu menjadi hambanya. Jadi setiap kata-kata Fatihah dijawab sama Allah. Itu ada dalam hadis Jami'us Shogir. Ihdinas shiratal mustaqim, berikan kami petunjuk jalan yang lurus. Allah menjawab, istajib, saya kabulkan. Tuh. Jadi apapun yang kita baca dalam sholat Fatihah itu dapat balasan dari Allah. Itu sebabnya sholat adalah ibadah yang merupakan komunikasi antara hamba dengan Tuhannya. Makanya makruh sholat ngayal kemana-mana, karena kita lagi ngomong sama siapa? Sama Allah. Kita enak gak teman kita ngomong sama kita, tapi kita kemana-mana, atau main HP, atau kita fokus ke tempat lain, ya pasti yang orang yang ngomong sama kita jengkel, karena omongannya seperti apa? Diabaikan, ya kan? Atau ada orang lagi ngomong berduaan, yang satu pikirannya kosong, kayak orang AO, otomatis teman bicaranya kan nggak nyaman. Sama, ketika komunikasi dengan Allah, usahakan hati kita tenang, fokus, khusyuk. Yang bisa khusyuk kan cuma Nabi. Memang
Cuma Nabi yang dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum paten ingatnya ke Allah. Cuma Nabi. Tapi kita walaupun gak bisa, paling enggak yang Allah nilai adalah usaha kita untuk fokus. Allahu Akbar, baru ihdinas siratal mustaqim. Gajian belum turun lagi, malahan bayar motor udah waktunya. Ketika kita punya perasaan begitu, maka buru-buru kita balik lagi. Ya Allah, lagi sholat, terus patenin lagi. Ntar pas ruku, kemana lagi udah pikiran. Buru-buru kita ingat, wah ya lagi sholat, fokus lagi. Bagaimana cara kita biar fokus? Tentunya kita kudu tahu arti-arti apa yang kita baca dalam sholat. Fatihah kita kudu tahu artinya. Bacaan tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi kudu tahu artinya. Sami Allahu liman hamidah kudu tahu artinya. Rabbana lakal hamdu kudu tahu artinya. Jadi pekerjaan kita selama sholat itu mengangan-angan arti bacaan sholat kita. Itu. Makanya kenapa sih sholat itu Allahu Akbarnya selalu diulang-ulang, ya enggak? Pas mau ruku Allahu Akbar, ya. Pas mau sujud Allahu Akbar, bangun dari sujud Allahu Akbar. Itu sebenarnya ngebantu kita biar kita itu buru-buru ingat, buru-buru balik lagi. Tuh yang kita baca Allahu Akbar, berarti kita lagi sholat gitu. Maksudnya begitu. Ini mau Allahu Akbar berapa kali tetap aja ngawang kemana-mana. Sampai lupa udah rokat berapa ya. Gitu. Jadi walaupun kita nggak bisa khusyuk, paling tidak yang Allah nilai adalah usaha kita. Makanya kan kalau baca takbir usahakan tuh yang kenceng, ngegentak hati, ngegentak otak, biar yang kita pikirin buru-buru hilang. Artinya kita kembali lagi, ya Allah lagi sholat, fokus. Ini lagi sholat mikirinnya tuh, ngeres lagi pikirannya. Ya Allah, lagi sholat pikirannya ngeres. Coba ada. Nauzubillah min dzalik. Terus Ats-Tsani Asyar yang ke-12. Ats-Tsani Asyar yang ke-12. As-salatu yaitu bersolawat. As-salatu yaitu bersolawat. Ala nabi atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Fit tasyahudi di dalam tasyahud al-akhiri yang akhir. Al-akhiri yang akhir. Yang ke-12 adalah bersolawat kepada Nabi. Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bacaan tasyahud. Sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bacaan tasyahud. Dapat pahala atau kita baca. Baru habis gitu Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Harus dibaca karena itu rukun. Habis Allahumma sholli ala Muhammad, semisal kita sholat pengen buru-buru udah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Atau sholat raweh itu ya, sholat raweh kan tasyahud akhir kan cepat karena imam bacanya sampai sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Jadi bacaan tasyahud itu wajibnya sampai sholawat.
Untuk yang sholawat Ibrahim sampai fil alamina innaka hamidum majid itu hukumnya sunnah. Ditambah lagi abis doa fil alamina innaka hamidum majid, Allahumma inni as'aluka apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbighfirli ma qaddamtu ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir. Rabbana atina fid dunya sampai habis, baru assalamualaikum. Itu hukumnya sunnah. Pokoknya wajibnya sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Itu doa tasyahud akhir. Terus ats-tsalits asyar, yang ke-13. Ats-tsalits asyara, yang ke-13, at-taslimatu, salam. Al-ula, yang pertama. Salam yang pertama yang ke kanan itu rukun ya, nggak boleh tinggalin. Ar-rabi'a asyara, yang ke-14. At-tartibu, yaitu berurutan. At-tartibu, yaitu berurutan. Doa tasyahud sama pangkatnya dengan Fatihah, sama-sama rukun. Berarti kita kudu cakep bacaan Fatihahnya, cakep bacaan tahiyatnya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Harus cakep makhrajnya, hurufnya, karena itu wajib. Ma sunanus sholat qabla dukhuli fiha. Ma, apa? Sunanus sholati, sunnah sholat. Sunanus sholati, sunnah sholat. Qabla dukhuli, sebelum masuk. Bismillah. Fiha, di dalam sholat. Fiha, di dalam sholat. Apa kesunahan sebelum melaksanakan sholat? Jim, jawabannya al-adzanu, azan. Wal iqamatu, dan iqamah. Wal iqamatu, dan iqamah. Sunnah azan dulu, iqamah dulu, baru sholat. Meskipun kita sholat sendiri, meskipun kita sholat zuhur jam 2, kalau mau dapat sunnah azan dulu, terus iqamah, baru sholat. Cuman tahu ukuran. Johor jam 2 azan kencang banget, orang kagak tahu ukuran tuh, pakai speaker lagi. Tahu ukuran, sholat udah pelan aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Kagak usah pakai nada. Allahu Akbar. Jam 2 Johor pakai nada. Ya, itu kalau dapat sunnah itu ya. Adzan, qomat, baru sholat. Qodho juga sama. Sholat subuh kesiangan jam 8 baru bangun. Sunnahnya adzan, qomat, dan sholat. Itu kalau mau dapat sunnah. Terus ma sunanus sholat ba'da dukhul fiha. Ma, apa? Atau apa, minimal qomat lah. Kalau enggak adzan, qomat. Sebelum sholat kita qomat dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah gitu. Ma, apa sunanus sholati, sunnah sholat. Qabla dukhuli, ba'da dukhuli,
setelah masuk, fiha di dalam sholat, fiha di dalam sholat. Tadi sunnah sebelum masuk sholat. Nah sekarang sunnah-sunnah setelah berada di dalam sholat. Ismani, ada dua macam. Ismani ada dua macam. Ab'adun, sunnah ab'ad. Ab'adun, sunnah ab'ad. Wahayatun, dan sunnah hayat. Wahayatun dan sunnah hayat. Wahayatun dan sunnah hayat. Kam ab'adus salat, kam berapa? Ab'adus salati, sunnah ab'ad salat. Ab'adus salati, sunnah ab'ad salat. Ab'aduha, sunnah ab'ad salat. Ab'aduha, sunnah ab'ad salat. Salasatun, 3. Al-awwalu, yang pertama, at-tasyahhudu, tasyahud. Al-awwalu, yang awal. Al-awwalu, yang awal. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu ketika kita lupa maka membutuhkan sujud sahwi. Ingat-ingat ya. Sunnah ab'ad ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu sunnah yang ketika kita lupa mengerjakan maka kita boleh mengganti itu dengan sujud sahwi. Contohnya apa? Seperti tahiyat awal. Kita lagi sholat maghrib, pas udah 2 rakaat, terus kita malah berdiri ke rakaat ketiga. Itu kita sambil lupa. Tadi udah tahiyat awal apa belum? Ya. Tahiyat awal itu sunnah ab'ad. Bagaimana? Teruskan sholatnya. Nanti setelah selesai, sebelum salam, kita sunnah sujud sahwi. Tahu bacaan sujud sahwi? Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Baca 3 kali. Tasyahud awal, tahiyat awal. Berarti tahiyat awal hukumnya sunnah. Atsani, yang kedua, as-salatu, sholawat. Alan nabi, atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Fit tasyahudi, di dalam tasyahud al-awwali, yang awal. Sunnah juga membaca sholawat terhadap Nabi pada tasyahud pertama. Kalau yang wajib yang keberapa? Tasyahud yang keberapa? Akhir atau yang kedua. Kalau yang pertama sunnah. Misalkan ente juga buru-buru mau sholat nih, sholat maghrib, terus nggak usah pakai tahiyat awal, nggak apa-apa, sunnah itu. Hukumnya sunnah.
sunnah ab'ad. Ats-tsalitsu yang ketiga, al-qunutu, kunut fi subhi, di dalam subuh. Berarti ini kitab yang kita baca ini orang kita. Buktinya kunut subuh hukumnya sunnah ab'ad. Al-qunutu, kunut fi subhi, di dalam subuh. Kalau kelompok sebelah mungkin bahasanya asalisu al-bid'atu gitu. Al-qunutu fi subhi ay haramun, bisa aja begitu. Kalau ini kan hukumnya sunnah. Berarti kita ini mah, aliran kita ini Ahlussunnah wal Jamaah. Ats-tsalits yang ketiga, al-qunutu, kunut fi subhi, di dalam salat subuh. Wa fi witrin nisfi, dan di dalam witir separo. Wa fi witrin nisfi, dan di dalam witir separuh. Dan di dalam witir separuh al-akhir, yang akhir. Al-akhir, yang akhir, min syahri ramadhana, dari bulan Ramadan. Min syahri ramadhana, dari bulan Ramadan. Yang ketiga, kunut subuh, itu hukumnya sunnah ab'ad. Kalau kita lupa, maka kita sunnah sujud sahwi. Udah ya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Amin. 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 Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Amin. 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 Ya Rabbana ya Mujib, Antas Sami'ul Qarib, Dhaqal Wasi'ur Rahim, fanzur ilal mu'minin. Amin. 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 Yuzilu lil munkarat, yuqimu lis salawat, ya'mur bis salihat, muhibbul lis salihin. Amin. 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 Bijahi dhahar rasul, jud rabbana bil qabul, wa hab lana kulla su'ul, rabbi istajib li. Amin. 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 ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. آمين. آمين. Amin. Fatihah buat teman-teman kita yang semangatnya udah pada boncos. Doain Fatihah biar semangat lagi ngajinya, ta'limnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.